हे लास्ट 2-3 महिन्या पयलीं मरे आमी बायट दिल्ले का पुलीस स्टेशनार ते स्क्रॅपा गाडी आहा, गार्बेज आहा आनी लोकां मुखार पावसा चालू आसतना मागीर डेंगू बी जातले म्हणून आतां सद्या सिच्युएशन जाल्यार 2 स्टाफाक कितें डेंगू जाल्या आनी हे डेंगू सिजन कमीच जाल्या कळ्ळें न्ही. तेजे पयलीं सांगिल्लें मातशी स्क्रॅपा गाडी आहा ते काडा, शिफ्टिंग करा आनी खंय. आतां मुखार आनी कांय फ्युचर म्हाका दिसना, सांगले सुद्दां काडना, हेजेर एक्शन घेयना. तुमी एक्चुअली स्टाफ म्हणटा ते हांगा मेन मोठे पुलीस स्टेशन आहा, सावथ गोवा पुलीस स्टेशन मडगांव पडटा न्ही. सो मातशें तेजेर कितें जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपा जाय. आनी हे पळय हे गार्बेजी बी सगळे हांगा घाण जाल्या, तोंडा मुखार गार्बेज आहा. आतां फाटली आशिल्ली ती म्हाका दिसता हांगा शिफ्ट केल्या दिसता. कितें उलोवप म्हाका बरें दिसना, कितें सांगपा जाय. हांगा भुरग्यांक इस्कॉल आहा, फातिमा लॉयला सगळे इस्कॉल आहा आनी भुरग्यांक येवपा वचपा भाजीकारां हांगा काणकोणसून कुकेड केपेसून येता भाजी विकपा. तांकां डेंगू बिंगू जालो जाल्यार वयल्या आनी प्रॉब्लम क्रिएट जातलो. मेन सिटी भितरच जाल्यार मागीर आनी कितें. आनी ते डेंगू आमगे हेल्थ येता, दुसऱ्या घरा टायर दवरता ते चॅक करपा येता. हांगा कोण चॅक करपा येना. एक्चुअली एक्शन कितें आहा ते रोखडें घेवपा जाय. आतां म्हाका आयकूं येयला 2 स्टाफाक कितें जालें. आतां मुखार कितले स्टाफा जातले देव जाणा. मातशें बेगीन जाता तितली एक्शन घेवपा जाय कळ्ळें न्ही. आनी गार्बेज बी काडपा जाय. Like, subscribe, and get notified.